Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. अज़ुक दरसुक उन्वान और मौजू छु मज़ामीन कुरान। चूंकि रात तान यम जन अस दर्स गई तम गए अस मुकम्मल यम एतबार की अल्हम्दुलिल्लाह अस जोन की कुरान हकीम कित छु बशक्ल कुरान हकीम वनुक तान मौजूद अस तान वोतमुत कित आव यह लेखन कित आव यह किताबी शक्ल मज वातनावन अत क्या अदबार गुजरे अत क्या दौर गुजरियो। ठीक अर्ज बह कर कुरान हकीम वुचू तुम कि वही पे वही कत वन वही कित वच कुरान हकीम कित आव लेखन दर कुरान मुसफ़े उस्मानी कत वन कत वन अबू बकर सिद्दीक सुन दौर युजन जामे कुरान नंबर वन जामे कुरान अवल नंबरस पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक नाव यवन जामे कुरान सानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। ताहम यम ति बहस आय उत्थस्तान यम कुरान पाक कित आव कुरान पाक ची शक्ल अंदर महफूज करना कुरान पाक कित आव किताबी शक्ल मज महफूज करना तम तमाम चीज गुजरे। अलबत्ता अख चीज अत मज अहम तम मे करो तुम अर्ज यथ युजन यह तारीख हिफाजत कुरान यम सात लाजियो पढ़ुन मौजू तथ मज करो मे एक जाय अर्ज कि शुबहात यम जन अस सिलसिलस मज तो एतराजात अकली एतबार करन मुस्तशरिकीन और लिबरल तबक या पन्निस पानस वनन वल मुसलमान लेकिन बराए नाम के मुसलमान या यम जन मगरबी ज़दा अजहान तम अत पे करन एतराज कि नऊजुबिल्लाह कुरान हसा महफूज कह। मे करो तम सात अर्ज कि अस सिलसिलस मज करो कह गोश गुजार तुंदिस खिदमतस मज मगर ये मे वो सह काफी यानी सो मजमून वाइड बिखरा हुआ तो मे बंदे ना चीजन समझ कि मे बासन सह बयान कर वीडियोस अंदर वारिया ज्यादा कारे दारद मान खतर मुश्किल इसलिए खबर तुम मा शक या जहनस मज यह कि गफर सबन कोरह न सो क्या वन अत बयान इन मे गो मुर्शिद मे कह मे याद अलबत्ता मे कोर सह अमदन कसदन वन तरक यह कह तमहीदी कत अम पे वन अहम कत चूंकि कुरान बशक्ल कुरान आव ये कुरान जिन मजामीन पर किन मजामीन पर मुश्तमिल है यह सारी खुद अहम बहस यह बिल्कुल गौर सान दिमाग सान तो दिल सान यह बोजन यह कत। चलो मजामीन कुरान कुरान हकीमस मज यीचा त आयत तकरीबन हर अख आयत चोरो मजमूनों मज अकिस मजमूनस पर जरूरी मुश्तमिल। नंबर अख अकाइद अकीदा तथ मज यथ वन बिलीफ्स चन के यस पस नजरिया बिलीफ्स अंग्रेज मज। नंबर अहकाम अल्लाह ताला तथ आयत मज या हुकुम करन बयान। नंबर 3 किसस तो कसस तस पढ़न कससुल अंबिया कसस किस्सतुन की जमा बमाना साबिका उम्मत साबिका पैगंबरन ही वाक़यात। नंबर 3 अमसाल मिसाल इसमें क्या आएगा ये इंशाल्लाह तरतीबार वन तुंदिस खिदमत में अर्ज कर बे वन कुरान हकीमस मज यम त आये करीमा सूर न बह वन आयत वन गौर सान बूझो हर अख आयत यमो चोरो मजमूनों मज कुन नत कुन मजमून सत रिलेटेड। नंबर 1 अकायद या नंबर 2 अहकामस मुतल्लिक। नंबर 3 या आयत किसस मुतल्लिक। नंबर 4 या आयत अमसाल अमसाल क्या गो किस्सा क्या गो
احکام کیا گو اور عقائد کیا گو. یہ ساری چیزیں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، لیکن مومن آج ٹوٹل گۄڈنیُک چیز عرض کرن تُہنٛدِس خدمت میں سُہ گوٚو عقائد. عقائدن چھِ ونان انگریزی وٲلۍ بلیفس، نظریہ کٲشِر پٲٹھۍ سہل انداز منٛز یس تہٕ پژھ. چون کیٛاہ چھُے دلس منٛز دٮ۪ماغس منٛز کیٛاہ چھُ ژےٚ بیٚہنومُت. ٹھیٖک. یُس یہِ عقائد چھُ، عقائدس منٛز چھِ زٕ پہلو. عقائدس چھِ زٕ پہلو. پہلوس چھِ غالباً انگریزی اکھ وٲڈ گوٚو سہل لفظ سایڈ، بیاکھ چھُ اتھ یِوان ایسپیکٹ. اکھ ایسپیکٹ چھُ اتھ پازٹو، یتھ اردو وٲلۍ یا عربی وٲلۍ ونان چھِ ایجابی، تہٕ اردو وٲلۍ وننس ایجابی پہلو، پازٹو ایسپیکٹ عقائدن ہُنٛد. ٹھیک. برونٛہہ کُن یی پتہٕ بیاکھ نگیٹو ایسپیکٹ، نگیٹو سایڈ، دا نگیٹو سایڈ. یہ چھُ عقائدٕچ کتھ چلان. برائے کرم بہٕ چھُس خبر دپان سمجھان پننُے دٮ۪ماغ چھُ مےٚ ونان خبر مےٚ چھا تگان بعض دفعہ سمجھاوُن کِنہٕ نہ، یا بہٕ ما چھُس تھوڑا زیادٕ پہم سخت وٲڈنگ کران یوٗز، اس لیے چھُس بہٕ بارہا یِم کتھ دہراوان. بیٚیہِ ونہٕ بہٕ قرآن حکیم چہِ آیتہِ چھِ ضروٗر بہ ضروٗر یِمو ژورو مضموٗنو منٛز أکِس مضموٗنس سۭتۍ رِلیٹڈ. عقائد، احکام، قصص یا قصص ونو. نمبر 4 امثال. آز چھُ گۄڈنیُک چیٖز عرض کرُن عقائد. عقائدس چھِ زٕ سایڈ. نمبر 1 پازٹو سایڈ، پازٹو ایسپیکٹ. نمبر 2 نیگیٹو ایسپیکٹ، دا نیگیٹو سائڈ. آئیے پہلے سمجھتے ہیں پازٹو لائن میں کیا چھُ قرآن کرن بیان، پازٹو سائڈس پہ کیا چھُ کرن قرآن بیان. ٹھیک. اس پازٹو لائن چھُ قرآن حکیم چھُ 3 چیز کرن خصوصاً ثابت. یعنی کیا مطلب پازٹو تھی نیگیٹو سمجھو، یعنی قرآن حکیم اگر پازٹو سائڈس منٛز بیان کر ایجابی پہلو، پازٹو ایسپیکٹ، یعنی ثابت کیا چھُ کرن. یہ ثابت کر تو اس کا مطلب ایک مومن بندے کو، مسلمان کو، ایک انسان کو اگر ایمان اس میں روزن ہے تو اس کو یہ چیزیں ماننی ضروری ہے. ایکسپٹ، اس کو ایکسپٹ ضرور کرنا ہے. اور یہ نیگیٹو سائڈ چھو اس کو نہ ماننا ضروری ہے، یا آگے چل کر بیان کروں گا. پازٹو سائڈس پہ 3 چیز قرآن ڈسکس کرن. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت. توحید کے معنی کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو تقریباً سارنی انسانن، یعنی انسانوں سے مراد ہے مسلمان معلوم. توحید شارٹ کٹس میں اللہ عز و جل کو صفاتی اعتبار بھی اور ذاتی اعتبار بھی ایک سمجھ. چونکہ اچھن ہر کان پہلو یہ کیونکہ وہ پھر درس قرآن سہ بن تیل یم سات سہ آیت قرآن حکیمس مز سہ ہیکو پہ تتی سمجھت. لیکن اچھ قرآن کیا مضمون کرن بیان. نمبر 1 توحید. توحید اللہ کو ایک جاننا گرداننا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے. نمبر 2 رسالت، کہ پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن برگزیدہ نبی، رسول اور آخری رسول. امس بعد کانٛہہ رسول، یہ ختم رسول اور اچھ تہند امتی. نبی علیہ السلام خدا تعالیٰ سن رسول، نبی تو بند برگزیدہ بند. یہ چھو مانن. توحید چھو مانن، رسالت چھو مانن، آخرت 3 چیز. یم دنیا پچ اک بیاک زندگی، یم دنیا پچ اک بیاک زندگی سون یقین اور ابدی زندگی نہ ختم گسن واجن اک زندگی چھ ضرور ین واجن. تو قرآن حکیم چھو عقائدن مز ایجابی پہلوس پہ، پازٹو ایسپیکٹس پہ یمن 3 چیزن ڈیٹیل سان تذکر کر. اگر ونو نا یت تھی آز ونو انگریزی ول کہ انگریزی ول زیادہ ون سمجھن کیا سہ دپان کہ اگر بریفنگ آسان ہلکہ پھلکہ. بیاکھ چیز گو ڈسکرائبنگ، ایکسپلیننگ. اس قرآن نے ان 3 چیزوں کو بڑے ایکسپلین سان بیان کورمت. توحید، رسالت
اور آخرت. ٹھیک, یہاں پر آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں کہ اس توحید یا رسالت آخرت اللہ عز و جلن یم تہ دلائل قسم ہیکن ٲسِتھ. دلائل اس کو آج کل آرگومنٹس کہتے ہیں. آرگومنٹس جو ہوتے ہیں نا, کہ کیا دلیل چاہیے, کیا ریفرنس چاہیے, تو لیکن اس سے ریفرنس سے بھی بڑھ کر لفظ آرگومنٹ. کیا آرگومنٹ چاہیے, تو اللہ تعالیٰ چھو حکیم, دانا, بینا, قربان گساو تم ذات ذوالجلالس پہ یہ زو تہد تم سی لگن یہ یپر تہ منگہ. اللہ تعالیٰ یمہ اعتبار تہ ونکس ونان ٹھیک آرگومنٹس, تم تمام آرگومنٹ اعتبار توحید, رسالت, آخرت بیان کورمت. چنانچہ تھوڑا کر بہ تہندس ذہنس مز یہ. نمبر 1, نقلی دلائل سان. نقلی دلائل گو اللہ تعالیٰ چھو آیت بیان کرن تس تمیک چھو آسن یس زن یہ فریق مخالف چھو آسن, امس چھو آسن سو چیز ایکسپٹ گۄڈنیتھٕے. کیا تم یہ ایکسپٹ کرتے ہو؟ سو ون بالکل, تو پھر ہم بنیاد ڈالتے ہیں دوسری چیز کی. نمبر 1 پہلو چھو اللہ تعالیٰ دلائل دیون یم توحید, رسالت, آخرت خاطر نقلی دلائل. نمبر 2 توحید, رسالت, آخرت اللہ تعالیٰ کرن ثابت منطقی دلائل یتھ زن ون لاجیکل آرگومنٹس. اور تریم دلائل چھو اللہ تعالیٰ دیون مشاہدتی, یتھ اردوس من ونان مشاہدتی دلائل. مشاہداتی دلائل یتھ ون انگریزی ول ونن آبزرویشنل آرگومنٹس. نمبر 4 اللہ تعالیٰ چھو تجرباتی دلائل, ایکسپریمنٹل آرگومنٹس. یم چھس بہ اس لیے عرض کران نہ میں انگریزی سی زیادہ دلچسپی امہ حوال کہ مے چھ انگریزی جاڑ نہیں. تہندین دلن مز گوس ذہنس مز پیون یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ چھو توحید, رسالت تو آخرت, چونکہ یہ عقائدن ہز بحث جو میں نے بارہا سبق میں یہ کھینچا نقشہ کہ میں نے عزیزو قرآن حکیم کس بارس مز ونکس تراؤن شک, شبہات, مسٹیکس, سسپیشس دماغو بناون. مگر تھی روزو اویئر. اور اگر پڑھمت چھو ن تو پھر پڑھو, اگر نہیں پڑھتے ہو میں رات کیجیے بیانس مز کیجیے عرض جوانن زی چار زی وت. اگر جوان دپن ہم یا تو پڑھو, اگر جوان کالجس یونیورسٹی ملازم کن جائے ملازمت کرن, بلکہ بہت ونان یوتھس تان تی اخ تموک چون وول, مین بوزو سچی کا تموک چون وول گھر بہت مگر پڑھا لکھا چھ. ان پڑھ سنس کشن کے الٹریٹ کی بات نہیں چل رہی ہے, ایجوکیٹڈ جو ہے ان کی بات چل رہی ہے. تو زی اسی تو آپ کہو گے اچھ ونن ہمیں 2 ہی راستے ہیں. نمبر 1, یا تو ہمیں آج کل کی اس تجرباتی دنیا میں اس جو یہ یعنی ترقی آتی یا ترقی دنیا میں یا کام کر ضروری پڑھن, یا ضروری پڑھن کیا اور اعتراض اور زن مسٹیک پیش کرنا, اور زن سسپیشس دماغ بناؤن, ہم اس کا دفاع کریں. تو ساری کھوت گۄڈنیتھ تجھے تو اپنا نظریہ تو پتا ہو, مین دل اس کیا نظریہ, اس کیا عقید, ات کیا یس پت یہ گھو ضرور. یا بہ جوانن دپان نعوذ باللہ فری فائر گیم ژھنو ترٲیِتھ, پنن برباد ٹائم کرن ترٲیِو, میچ خنی ترٲیِو. چلو سب ٹائم انسان دل دماغ ریفریشمنٹ جس کو آج کل آپ لوگ کہتے ہیں کرنے کے لیے 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے, چلو آدھا گھنٹہ کے لیے بھی یا تو گیم کھیلی آپ نے اگر جائز ایسا, یا تو آپ نے فزیکل ورزش کر دی, دونوں جائز ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ تو اللہ کے بندو تھوڑا دیو توجہ, یا تو پڑھو, اگر تھی پڑھنے خاطر چھو نا آماد کی تو یاد تھیو, اور گژھن تو ضروری اعتراض, تو پھر تو اکے کام تل دویم کام تل. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں. کیا ہے, تمہیں اندھی تقلید کرنی پڑے گی اپنے اکابر کی, سلف سالین کی, بزرگان دین کی, اور جو علماء حق ہے ان کی. وجہ کیونکہ وہاں سے ایک ستم سیلاب آ رہا ہے اور آپ پڑھتے نہیں ہیں, تو نہ پڑھ نہیں, تو پھر کیا فائدہ آپ کے اس طریقے رہنے کا. تو کیا دپی مولوی صاحب ناز مولوی صاحب یونیورسٹی من پڑھان, کالجس من پڑھان, مے حظ تروک ہسٹری من شوشہ, مے حظ تروک
قرآنس مز شوش مز لوگ حدیثس مز شوش مز لوگ نماز مز شوش اوتر مثال ترالچ ترال کا رہنے والا اور وکالت کر رہا ہے تم سات دنگ رودمت کہ وکیل چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا ہے وکیلن واریاہ کینٛہہ پوٚرمُت LLB کیا ہوتا ہے تمس اکھ بڑ نفر پن کلیک پن ملازم سہ تمس گمراہ کران اور خدایس صرف خدائے تھوان مولوین نش بیزاری نماز نش بیزاری زکاتس نش بیزاری حجس نش بیزاری ایون یہ فرمونا بخاری مسلم یہ مسلمانن ہز کتاب وتاب نش جو مولویو تھومت گڑت یہ کات یہ ترال کا واقعہ ہے العیاذ باللہ. لہذا میں نے عزیزو بڑا درد مندار اپیل صبح کران یا تو پڑھو یا تو پڑھو مولوی صاحبس نش اردو کتاب اویلیبل یوتا ونکس سہل پڑھن کھانا حد. نمبر 2 یا تو پھر اندھی تقلید کرو آپ کو بلائنڈ علماء کے پیچھے چلنا آنکھیں بند کر بس. چلو بھائی واپس پنہ کت پہ بہت عرض کران کہ توحید رسالت آخرت یم زن اللہ تعالیٰ ہن کرمت ہر دلیل اعتبار قرآنس مز پیش نقلی دلائل منطقی دلائل مشاہدتی دلائل تجربی دلائل یم میج میں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاہن کتاب مز یم 4 چیز کی یم اعتبار پہ ہر اکس دلائلس پان پتہ ونگز لکچہ ونگز نقلی دلائل پتہ کیا ونگ تک منطقی دلائل خصوصاً منطقی دلائل یس زن لاجیکل آرگومنٹس اچھے دلائل تھوڑا بہت قسم. خیر اللہ تعالیٰ ان 4 دلائل اعتبار ثابت کران قرآن حکیمس من آیت آسن یم مثبتی عقائد ونان یم مثبت یہ تو ماننا ہے توحید چھو مانن تیل چھو مسلمان رسالت چھو مانن تیل چھو مسلمان آخرت چھو مانن تیل چھو مسلمان. اللہ تعالیٰ واریاہ زور دیوان یمن 3 چیزن پہ اور دلائل ون میں ایکسپیریمنٹل آرگومنٹس آبزرویشنل آرگومنٹس لاجیکل آرگومنٹس دلیل کاپی آرگومنٹس اللہ تعالیٰ بڑ وضاحت سان بیان کر. یہ تو ایک سائڈ تھا عقائد ہند کیا پازیٹو لائن پازیٹو سائڈ. بیاکھ سائڈ گو سلبی پہلو اتھ ونان نیگیٹو ایسپیکٹ کیا ونتو نیگیٹو سائڈ. قرآن حکیمن انسانن ہند عقائد تو اعمالن ہز واریاہ زیادہ گمراہی یم تہ تمہ وقت خصوصاً یا کر اللہ تعالیٰ کے اصول بیان دبن یہی گمراہیاں ہو سکتی ہے تمن رد قرآن کورمت. آخر تم سات قرآن حکیم ووت دراصل تو اسی وقت کی جو گمراہی تھی ان کو بیان کرنا مقصود تھا کہ قرآن حکیم اس نازل گسن اور کیا اصول کر قرآن پاکن بیان قیامت کے صبح تان یم انسان تم گمراہی آسن علماء صلحاء مفسرین محدثین وچھن قرآن حکیمس من جواب اور وچھن پتھ یم زن گمراہ لکھ تہن کیا عقائد نظریات یہ ونان سلبی پہلو. میں ونو گۄڈنیتھ نیگیٹو پہلوس من کیا چیز کر ون کیا اللہ تعالیٰ بیان کران یم اعمالن تو عقائدن ہند گڑبڑ گمراہی مسٹیکس یم زن یمن تم وقت کیا لکن آسن انسانن مز یمن ہند رد اللہ تعالیٰ واریاہ زیادہ وضاحت سان کرون مثال دت اللہ تعالیٰ کران رد. اور اللہ تعالیٰ تمن مختلف شبہاتن مختلف شکن مختلف تمن سسپیشس چیزن تشفی بخش جواب دیون تشفی بخش جواب دیون بڑ مدلل جواب دیون بڑ آرگومنٹ سان جواب دیون اور ریفرنس سان جواب دیون یم تی شکوک شبہات تمن لکن یم لکھ تم وقت خصوصاً اور یمن اللہ تعالیٰ بڑ تشفی بخش جواب دیون تہ کت متعلق چھو یہ گڑبڑ. مثلاً تہ آخرتس پہ گڑبڑ مثال کافرن ہند کیا عقید کہ آخرت چھی باس بادل موت چھی یہ نعوذ باللہ مسلمان ونان ٹر مرن پتہ زندگی کہین یہ ختم. اللہ تعالیٰ کور یہ پہلو آخرت بیان ہم سپار ساری آخرت سی بھرت اور 3 سپار بت 29 سپار پتھ کن وہ بھی اکثر و بیشتر قرآن حکیم کی اس آخرت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. خیر میں مثال بیان کرنے کی میں یہ ون کہ اللہ تعالیٰ ات نیگیٹو ایسپیکٹس مز تمن عقائدن تو نظریاتن ہند رد کران یم زن یمن لکن من مسٹیکس سسپیشس شک شبہات اللہ تعالیٰ نے ان کو ونتو سسپیشنز جو تھے شبہات تھے ان کا رد کیا ان کا تشفی بخش جواب دیا ہے.
یمن آیتن من یمن لکن ہز یم تشفی بخ جواب دن تیو چھو غلط ونن یمن آیتن ونن چھ عربک ٹرمنالوجی مز آیات مخاصمہ آیات مخاصمہ. اچھا چلو یہ گئی مکمل یہ سلبی پہلو کی یمن آیتن مز یمن آیات مخاصمن من چھو اللہ تعالی تم وقت کیا لکن ہز خصوصاً یا لکن ہز ژورن گمراہین ہز نشاندہی کرن اور تمن لکن ہز تمن ژورن گمراہین ہند رد کرن اور ثابت دیون مدلل جواب دلیل سان اور بالکل ثابت کرن کہ یہ جو آپ کے نظریات ہے یہ بالکل غلط ہے. کس ژورن قسم چن گمراہین. نمبر 1 بت پرست مشرقین کا رد. نمبر 2 نصارا کا رد نصرانی ہوں. نمبر 3 یہودیوں کا رد. نمبر 4 منافقینوں کا رد. بت پرست تو ہر کوئی سمجھتا ہے جن کو انگریزی میں ایڈلٹرس کہتے ہیں, نصرانی کو تو کرسچن کہتے ہیں, یہودیوں کو تو جوش کہتے ہیں, اور منافقین شاید ہائپوکریٹس. یمن شخصن ہند رد چھو اللہ عز و جل بڑا تفصیل سان کرن بیان کیاز ون یو تھوڑا بہت مزید یہ بت پرستن ہند یم زن مشرک اس یہز کیا گمراہی اس ون چھو اندر بحث بے بوزیو پات کن اللہ تعالیٰ یلی زن یہ سلبی پہلو بیان کرن چھ کہ یہ نیگیٹو اسپیکٹ چھ بیان کرن یمن ہند رد کرن چھ ژورن گمراہین ہند چھ اللہ تعالیٰ رد کرن. ژورن گمراہین مونیو ژورن قسم کن گمراہ لکن ہوں ساری اگر اوتن ژورن گمراہین وون سو مجھے مسٹیک ہے. ژورن قسم کن لکن چھ اللہ تعالیٰ رد کرن. نمبر 1 بت پرستن. نمبر 2 نصاراہن. نمبر 3 یہودن. نمبر 4 منافقن. ون تھوڑا بہت یہ تفصیل. بت پرست مشرک سمجھن میں تو یہاں پر وائڈ بحث تو کر نہیں سکتا البتہ تھوڑا دب یہ گمراہی اس 5 چیزن پہ پھلت. بت پرستن ہز زن گمراہی اس نا سس کسن چیزن پہ پھلت 5 چیزن پہ پھلت. نمبر 1 شرک. شرک تو ہر کوئی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ سن ذاتس مز دپن کہ نہ یم تس مانن دپن توحید ہسا خدا ہسا مگر دپن نہ یہ خاطر ہم حظ دم بت دیوی دیوتا یم گئی تمن خاطر ڈی سی ات ہر تمس گئی ون یم 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 سٹپ پتہ واتان ڈی سی یس زن آز تہن مسلمانن تہ خدائی کر رحم یہ شرکک واریاہ سندستان انفیکشن موجود. اچھا یہ گمراہی جو شرک کی تھی ان لوگوں میں سب سے پہلے عمر نامی شخص نے بردی تھی. امیک یوزن بانی تو مبانی اس بنیاد تراون وول تمس عمر بن شاید لوہا یا لوہی چمس ون یا عمر بن لہا چس ونن امس ناو عمر. ام ترو شرک چ بنیاد. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ مبعوث گئی تم ویز اس مشہور کول 360 بتن ہز پرستش کرن عرب لک. عموماً 360 بت اس تاریخ کل ثابت سیرت چکن 360 بت ایون خانہ کعبہس اندر تہ موجود. یہ گۄڈنچ یمن بت پرستن اندر گمراہی شرک. اللہ تعالیٰ نے شرک کا قلع کما کیا. ایک نہیں دسیوں نہیں سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اس بات کے لیے مختلف دلائل تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دلائل دیون 4 قسم دلائل اللہ تعالیٰ دیون ثابت کر دیا شرک اللہ تعالیٰ ہن کر قلع کما. نمبر 2 دویم گمراہی اس یمن کافرن اندر ساری کفر کافر مت کو بت پرست تم کو کہ پرٹیکولر نا من بت پرست. بت پرستن ہز دویم سوس تشبیہ دین. یس یعنی کن چیزس تشبیہ دین. امچ تھوڑا زوت وضاحت کہ یم بت پرست دپن کہ خدا تعالیٰ تو ہم جیسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ دپن یہ اخ مجسم یہ اخ بت یہ اخ دیوی یہ اخ دیوتا یہ اخ کنگ یہ اخ مورتی نعوذ باللہ الیاذ باللہ وغیرہ وغیرہ. اور امس تہ خانداری امس تہ بچے امس تہ یہ بھی بیوی بچے والا تھا. یہ من دویم اچھ ونان اصطلاحس من ٹرمنالوجی مز تشبیہ یت سملیرٹی نا دان شاید ونان سمائل
सिमिलरिटी दिनस। नंबर 3 यस जन यमन खराबी बुत परस्तन कि यम तहरीफ कर, क्या तहरीफ। तहरीफ से क्या मुराद है यहाँ पर? तहरीफ के माने तो सहल फहम अंदाज मज वो तहरीफ रद्दो बदल कर, चूंकि यम हपर कायल इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलामस पैगंबर मान और दीन इब्राहिम पे कुरान बयान कर्मुत। वो कहते थे हम दीन इब्राहिम पर है, लेकिन यम जन वारिया अहकाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या कवानीन तमो बयान कर्मित तथ नहज बराबर तीम फॉलो कर, सिर्फ नाम का और सिर्फ जबान की हद तक ये कहते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो हकीकी माना में दीन था उसके दूर दूर तक इनका वास्ता भी नहीं था उसके साथ। त्रेम चीज तहरीफ, बल्कि वन वोनुक इब्राहिमी दीनस पे और यम इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला तिमन चीज वन इब्राहिम अलैहिस्सलाम यम जन वन गो तथ चीज कोर ना रद्दो बदल। यही है मसलन अख मिसाल कुरान पाकन बयान कर्मुत वन मे तो यी समझ अल्लाह ताला बयान कर्मुत कि यम समझन कि खाने काबा से नंगे तवाफ करुन हसा सवाबुच काम, कुरान पाकन इस्तेमाल कर्मुत। तो अल्लाह ताला दोपु कि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसमें मजहब में था ही नहीं, ये कहां से आपने गढ़ लिया है कि नंगे होकर तवाफ करो तो आपकी वो इबादत है। इब्राहिम ने जरूर आवाज दी है कि हज के लिए आओ, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी साथ थे और अल्लाह ताला ने वो आवाज हर एक ठिकान में पहुंचा दी, लेकिन ये कहां से आपने गढ़ लिया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नंगे होकर तवाफ करने को सवाब को और भाई से सवाब माना है? इसी जैसे यो त्रेम खराबी। नंबर 4 खराबी अंदर गुमराही अंदर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी तो रसूल मानन नहीं मानने रसूल नहीं, ये कैसे रसूल है, ये मैं ऐसे क्या वनन बेवकूफ कैसे थे वो, जैसे कुरान पाक ने फरमाया मा लिहाजा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा है ऐसे बस क्या है जो खवन चवन ऐसे ही हो और बेबाज रनमज ऐसे सि पकन टकन खानदारिन तन शुर तवन या बाजरस मज पकन पकन फेरन थोरन ये नबी नहीं हो सकता। यमन बदरी अख नजरिया नबी दपान फिरिश्त यून वगैरह वगैरह। चूरिम उहुंद बातिल नजरिया गुमराही बुत परस्तन कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी नहीं गर्दानते थे। पूछम गुमराही इनकार आखरत, आखरत का बिल्कुल इनकार करते थे, दपन आखरत ही नहीं क्या ड्रामा वन आखरत, हाँ बस जिंदगी तो यही है, बस इत दपन फूफाना तो गढ़ आसमान तो मर गया और रल गल गया जमीन में मकलो, चाहे जोल खा चाहे दफन कुर खा चाहे दरिया बुजगो मकलो अम पछन कह जिंदगी। कुरान पाकन को तफसील बयान क्या डोंगरा चा रखे हो और आखरत है, आखरत का पस मंजर है, आखरत का वजूद है, क्या शो दलील तु शो इनकार करन वजह तसा वनियो तुहुंद वजह यम जन वने वजह अल्लाह ताला उसका कलाकमा करते थे दलाइल से। यमस 5 गुमराही यम जन में ये तसवनी यम जन कमन बुत परस्तन मज खास। नंबर 1 शिरक, नंबर 2 तशबी, नंबर 3 तहरीफ, नंबर 4 मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मानुई, नंबर 5 आखिरत का इनकार। ये तो थी पहली जमात यमन जन डिस्कस करन छु गुमराही अकीदन हुंद अल्लाह ताला कुरान मज बुत परस्त। आइए दूसरे नंबर पर है यहूद। यहूदी जो जिविश थे यम जस्ट लाइक बुत परस्त, बिल्कुल सिर्फ यमन खसूसियत इनकार आखरत करन की, आखरत के मुनकिर नहीं थे, आखरत मानन वल। वजह अच्छा यहूद कमन वन असल में यहूद तिमन वन यम जन फॉलो कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो आगे नसारा है नसारा तिमन वन यम जन फॉलो कर यम जन पन पान वन ईसा अलैहिस्सलाम सन मानन वल। क्योंकि अपने जमाने में तो ये बरहक थे अगर यम सही हो, मगर चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बता दिया, साहिह सित्ता में रिवायत मौजूद है, गालिबन बुखारी में रिवायत मौजूद, ये फरमा नबी अलैहिस्सलाम यूज़न वनुक्तान ओस ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिनबीना अलैहिस्सलाम में ईमान थवन और जिम तिमो चीज वन तिमन बिल्कुल हुबहू तिम चीज करन, तिमन मज रद्दो बदल करन के। मगर वन आज वन नबी तो रसूल मानन सु के, अगर ईसा मानन तो अगर तुझे मूसा मानन और जिम तिमो चीज तब भी वो जहन्नम में जाएगा अगर मुझे कबूल नहीं करेगा, अगर मुझे रसूल नहीं मानेगा। खैर तो जमीन ये बात आ गई।
یہودن مز سارے تمے بالکل گمراہی موجود یم زن کافرن یم بت پرستن اندر آس مگر اخ خرابی اس تمن خرابی مز کیا یہ آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے یہ زن بت پرست آخرت انکار تھی کر مزید یمن کن آمد سوزن تورات موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجی گئی تھی توراتس مز یمو تریو طریقو تبدیلی کرمز تحریف کرمز نمبر 1 تحریف لفظی کیا گو مز الفاظی بگاڑن الفاظس گشا ترجم چلو یم کرن بیٹھو اللہ کے کتنے مبغوض ترین ہے ادے قرآن پاکن غیر المغضوب علیہم ولا چیز یمن اندر توراتس اندر یم خرابی کرن تحریف معنوی کیا مطلب آسیا کی پنی مطلب کڑن دپن نہ مطلب یہ نمبر 1 غلطی یہ کرتے تھے تورات میں تحریف لفظی ورڈ بدلائیو ورڈس کرو ترجمہ غلط نمبر 2 تحریف معنوی مطلب کڑو غلط لفظ بگاڑن کی ترجم تھی لیکن دپن مطلب یہ حالانکہ تو مطلب آسان نمبر 3 یم کران کم یم کم بخت یم واریاہ قرآن پاک سوری تورات چہ آیتیں چھپاون کو بھی آیتیں کہیں گے کیونکہ ورس یم امی تورات احکام سیا نیٹ تھون دپن یت من چھی ان کے کیا راز تھے راز مت ونیو نظریات تھے کیا یمن سو اخ پشت پناہی یم کیا کرن وہ تو الگ بحث ہے یہاں پر چونکہ صرف آپ کے دماغوں کو ٹچ کرنا مقصود ہے یل پت قرآن پاکس مز وار کر یم آیتی اگر بندے ناچیز موجود اور تھی موجود اور آپ انشاءاللہ اچھی طریقے پر پڑھیں گے اور سنیں گے یہ دویم جماعت یم زن اللہ تعالیٰ ہن یہ گمراہین ہند نشاندہی کر قرآن حکیمت میں بڑا تفصیل نمبر 3 نصارہ ونان عیسیٰ علیہ السلام مانن ول یمن ہز من جملہ گمراہی یم تہ مگر ساری کھت بڑ گمراہی یمن زن سس یہ کہ یہ عقیدہ تثلیث رکھتے تھے اس کو کہتے ہیں جس کے ونان آج کراس ساری وہ تو تثلیث نہیں ہے وہ ہے صلیب ہے صلیبی نشان چناز صلیبی نشان وہ تو ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی چڑھا ہے سچ گمراہ کہ سچ قرآن پاک میں 2-3 شین کر بیان مگر زن یہ ساری کھت بڑ گمراہی سس مانن عقیدہ تثلیث 3 مانن یم خدا 3 پتہ دپان نعوذ باللہ یم مکس زمت 93 اکسی مز اس مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس تمن الفوز الکبیر یس زن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ سز کتاب سہ پڑھمس یل یہ بحث آئی تت مز تمو مثال میں بالکل یاد فرموک یہ عقیدہ تثلیث ہیکو تھی یہ سمجھ دبک کہ لیپٹن چائے کچو چیزوں ست بنیمت آب کھنڈ لیپٹن چائے یعنی تم پن ؤتھر تمک لیفس اور بیس دود دپن یلم الگ الگ ناو لیپٹن چائے پھل یہ دود کھنڈ آب یلی بنے یہ کیا بنے لیپٹن چائے ونیا لیپٹن چائے کس دود یہ نا یہ عقیدہ یہد عقیدہ تثلیث اور کم 3 ونان نمبر اخ دپان نیچو باپ نمبر 2 بیٹا نمبر 3 روح القدس باپ ونان یعنی خدا گو پان نمبر 2 بیٹا گو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر 3 روح القدس گئے حضرت جبرائیل تو اڑ ونان یت نمبر 1 مریم نمبر 2 یمن مز نا جماعت اس لیے اڑ ونان مریم نمبر 2 یہ عیسیٰ اور نمبر 3 جبرائیل پتہ کیا دپان پتہ دپان یم کم بخت دپان یم 93 جز رلے باپ بیٹا تو بے روح القدس اور یزن روپ یزن شکل آئی دنیا من وجود سا آئی بشکل عیسیٰ اس لیے یہ عقیدہ تثلیث رکھتے تھے سب سے بڑی گمراہی یزن قرآن تہ بڑا وضاحت سان بیان کرم وہ یہ تھی اس لیے کر میں صرف امچی نشاندہی ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی دپان سا آو پھز دن تو وغیرہ وغیرہ وہ بھی ان کا عقیدہ ہے یہ نصارہ ام سلسلس من تہ اللہ تعالیٰ بڑا تفصیل سان بیان کرن یہ کون تھے نصارہ نمبر 4 تو آخری جماعت یمن ہند اللہ تعالیٰ بڑا تفصیل سان بیان کرن سہ منافق منافقین کم منافقین ہند کیا بات منافق تو تھے بالکل کافر بت پرست مگر کیونکہ بت پرستن ہز ون آیا پن سا یم زن 5 گمراہی اس ون کر
نمن مگر یم تمن پانچونی گمراہن چھپاون بلکہ یم مسلمان ہند پہ کلمہ تہ پڑھن اور توحید تہ مانن رسالت تہ مانن تو آخرت تہ مانن یا سو یمن آسن خوف یا اس یمن آسن پتکن مقصد اور مسلمانوں کے یہ اول وہلا سے ہی دشمن ہے سورہ بقرہ دویمہ رکوع پٹھے چھ اللہ تعالیٰ یمن کم بختن ہنز تم غلازت بیان کرن اور خصوصاً زسور تم یمن مز اکہ غلازت یہز اکہ گندگی ہند اللہ تعالیٰ ہن بیان کور نمبر 1 سورہ انفال نمبر 2 سورہ توبہ اور یہ ژورم جوان یہ زن منافقین اللہ تعالیٰ کر یہز سو نفاق کھولت بیان اور یمن ہند رد تہ یہ ازیک سبق اسی اس زن ریلیٹڈ عقائدن ستی اس زن اللہ تعالیٰ بیان کران قرآن حکیمس مز کت مز مضامین قرآنس مز بی ونو مضامین قرآن ژورن چیزن مشتمل عقائد احکام قصص تو امثال تمو مز مکلیو آز گۄڈنیُک چیز عقائد دیو اجازت ٹائم تہ مکلیو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ روزیو خوش روزیو تندرست روزیو